இன்றைக்கு ಇಂದು ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நம்ம தியானிக்க போகிறோம். ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. போன வாரத்துக்கு முன்ன வாரம் ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಾರವು நான் என்ன பிரசங்கம் பண்ண யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? ನಾನು ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಜ್ಞಾಪಕವಿದೆಯಾ? Come out of your comfort zone. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. Come out of your comfort zone. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. So ಇಂದು ஒரு மைல்ஸ் மொன்ரோ என்கிற ஒரு பெரிய ஊழியக்காரருடைய சில பாடங்களை நான் எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ಮೈಲ್ಸ್ ಮುನ್ರೋ ಎಂಬಂತ ಒಬ್ಬ ದೇವ ಸೇವಕರ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. Which is very very important for all of us at this point of time as a church. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. The law of life. ಜೀವನದ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳು. வாழ்க்கையில ஒரு நியமம் போய்கொண்டிருக்கிறது. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮವು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. அந்த நியமம் என்னவென்றால் ಆ ನಿಯಮವೇನೆಂದರೆ மாற்றம், ಬದಲಾವಣೆ. ஆமென். அதனாலதான் தமிழ்ல ஒரு நல்ல பழமொழி இருக்குது, மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ಅದ ಲಾಸ್ಟ್ல இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கவனமா என்ன கேளுங்க. ಕಡೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕೇಳಿ. Yes, I want everybody to listen carefully. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. மாற்றம் ஒன்றே ಮಾರಾದದು. ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ್ರವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದು. நாம் மாறினாலும், ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ, நாம் மாறாமல் போனாலும், ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಹೋದರೂ, உலகம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. ಲೋಕವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. The world is changing. ಲೋಕವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. The time is changing. ಸಮಯವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. Situations are changing. ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. Change is a law of life, and those who look only to the past or the present are certain to miss the future. மாற்றம் நமக்கு சாதாரணமானது. ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು. ಯಾರು ಪழைಯ ಕಾರ್ಯங்களையும், ಯಾರು ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಯಾರು ನಿಗರ್ಗಿன்ற ಕಾಲத்தையும், ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களோ, ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, அவர்கள் எதிர்காலத்தை தவறு விடுவார்கள். ಅವರು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. People who look past, ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಭೂತಕಾಲವನ್ನು, the people who are looking present, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವವರು, will miss the future. ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. Because there is a law that is operating, that is change. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಅದು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು, ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. God doesn't like the old thing. ದೇವರು ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. God doesn't look the old things. ದೇವರು ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. God always speaks about new. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. New thing. ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. Behold, I will do a new thing. ನಂಬಿರಿ, ನಾನು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. இதோ புதிய காரியத்தை நான் செய்கிறேன். ಈಗ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அவர் பொழிந்த மன்னா ஒவ்வொரு நாளும் புதிதா இருந்தது. ಆತನು ಸುರಿಸಿದಂತ ಮನ್ನವು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹೊಸದಾಗಿತ್ತು. தேவ தூதர்கள் தேவனை துதிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவர் பரிசுத்தர் என்று சொல்லும் பொழுது அவருடைய முகங்கள் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பிரகாசமாக வித்தியாசமாக கண்டு கொண்டே இருக்கிறது. ದೇವ ದೂತರು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಆತನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿಯೂ ಆತನ ಮುಖವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ஹalleluya. ஹalleluya. 2 கொரிந்தியர் 5:17 சொல்லுகிறது. 2 ಕೊರಿಂಥ 5:17 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Therefore if any was in Christ, he is a new creation, old has passed away, behold the new has come. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು, ಇಗೋ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನೂತನವಾಯಿತು. ಎಸೇಕಿಯೇಲ್ 36:26 சொல்லுகிறது. ಎಸೇಕಿಯೇಲ್ 36:26 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. I will give you a new heart. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. I will give you a new spirit. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. I will put within you, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of
flesh. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಂಸದ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾಂಸವಾದಂತ ಮೃದುವಾದಂತ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. ಅನೇಕ ವಚனம் ನಮಗೆ சொல்லுகிறது. ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. God wants to be new. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿರಿಸುವಂತೆ ನೂತನವಾಗಿರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. 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 யார் ஒருவன் பழைய காரியங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறானோ, ಯಾವನೊಬ್ಬನು ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೋ, யார் ஒருவன் நிகழ்கின்ற காரியத்தை பேசிக் கொண்டிருக்கிறானோ, ಯಾರೊಬ್ಬನು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲವನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೋ, அவன் எதிர்காலத்தை தொலைத்து விடுவான். ಅವನು ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. நம்ம பழைய காரியத்தை பாராட்டி பேச வேண்டாம். ನಾವು ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ஓ ஆண்டவர் அதெல்லாம் செஞ்சாரு, ದೇವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದನು, ஓ நான் இதெல்லாம் செய்தேன், ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆನು, அப்படியெல்லாம் செய்தேன், ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆನು, இப்படியெல்லாம் இருந்தேன், ನಾನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದೆನು. ವೇಸ್ಟ್. ಅದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ. நீ பழையதை பார்த்து கொண்டிருந்தா ನೀನು ಹಳೆಯದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ நீ புதியதை தொலைத்து விடுவாய். ನೀನು ಹೊಸದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ. God is new every day. ದೇವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ஒவ்வொரு நாளும் ಪ್ರತಿದಿನವೂ புதிய மன்னாவை பொழித்தார். ಹೊಸ ಮನ್ನವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. He didn't give old food. ಆತನು ಹಳೆಯದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, He gave the new food. ಆತನು ಹೊಸ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. Amen. ಆಮೆನ್. ರೋಮರ್ 12:2 சொல்லுகிறது, ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12:2 ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, by the testing of your discern what is the will of God. ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಭಾವದವರಾಗಿರಿ. ಹೀಗಾದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾದದ್ದು, ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾದದ್ದು, ದೋಷವಿಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದೆಂದು ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. நீங்க ஆறு மத்தியில போனீங்கன்னா, ஆறு ನೀವು ಆ ಒಂದು ಹೊಳೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ, நீங்கள் கால்களை வைக்கும் பொழுது, ನೀವು ಇಡುವಾಗ, ஒரு கால் வைக்கும் பொழுது இருக்கிற தண்ணீர், ಒಂದು ಕಾಲು ಇಡುವಾಗ ಇರುವಂತ ನೀರು, இன்னொரு கால் வைக்கும் போது அந்த தண்ணீர் இருக்காது. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಆ ನೀರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? அது ಓಡಿಕೊಂಡೇ இருக்கு. ಅದು ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. One step you feel water, another step you feel another water. It's not the same water. ನೀವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಒಂದು ನೀರು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೀರಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ನೀರಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. நம் மாற்றம் என்பது மிகவும் அவசியமானது. ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯುಳ್ಳದ್ದು. நேரம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ಸಮಯವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. காலங்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ಕಾಲಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. சமுதாயம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. ಸಮುದಾಯವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. இதோட நான் மாறாவிட்டால், ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ நான் விட்டு விடப்படுவேன். ನಾನು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ. நான் தோத்து போவேன். ನಾನು ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. நான் ஜெயிக்க முடியாது. ನಾನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. World is moving forward. ಲೋಕವು ಆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. இந்த மாற்றத்தை யாராலும் நிற்க வைக்க முடியாது. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. காலத்தை யாராலும் நிற்க வைக்க முடியாது. ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. You can resist change. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. மாறுங்க. ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಗೆ நான் மாற மாட்டேன். ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. நீங்க மாற்றத்துக்கு எதிர்த்து நிக்கலாம். ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು, ஆனா மாற்றம் நிக்காது. ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. புரிஞ்சுச்சா? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? மாற்றத்துக்கு நீங்க எதிர்த்து நிக்கலாம். ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು, ஆனா மாற்றத்தை நிக்க வைக்க ಆದರೆ முடியாது. ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. You can ignore change. ನೀವು ಆ ಒಂದು நீங்க அந்த மாற்றத்தை என்ன சொல்றதுங்க, கண்டுக்காம இருக்கலாம். ನೀವು ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಬಹುದು, ஆனா மாற்றம் நிக்காது. ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದು ನಿಲ್ಲುವುದೇ ಇಲ್ಲ. You can ignore changes, ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು, but it will not stop. ಆದರೆ ಅದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. You can accept the change, ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, அந்த மாற்றத்தோட நீங்க வளரலாம். ಆದರೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. You can adjust the change, ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಹಾಗೆ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, அதோட நீங்க பிரயாணம் செய்யலாம். ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. You can manage the change, ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಮಾಲಿಸಬಹುದು, ಸಮಾಲಿಸಬಹುದು. but the change will not stop. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವುದದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. Or you can become a victim of the change.
ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ இந்த மாற்றத்தினால பாதிக்கப்பட்டவனா இருக்கலாம். ನೀವು ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬಹುದು. ஆனா மாற்றம் நிக்காது. ಆದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. சில பேர் சொல்லுவாங்க, ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, நான் அப்படியே தான் இருந்தோம்பா, ನಾನು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ, அவங்க எல்லாம் மாறிட்டாங்க, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬದಲಾವಣೆ அவங்க எல்லாம் மாறுனதுனால ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬದಲಾವಣೆ நான் ಆದದ್ದರಿಂದ தேவையில்லாதவனா ஆயிட்டேன். ನಾನು ಬೇಡದವನಾದೆನು. விக்டிம் மாற்றத்தினால பாதிக்கப்பட்டவங்களா இருக்கலாம். ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತನಾಗಿರಬಹುದು. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ಉದಾಹರಣೆಗೆ எனக்கு நல்ல வேலை தெரியும், ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತು, ஆனா கம்ப்யூட்டர் தெரியாது. ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனா 10 பேர் கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்சு போயிட்டாங்க, ಆದ್ರೆ 10 ಜನರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಿಳಿದವರು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು. எனக்கு தெரியாததுனால ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ நான் தங்கி விட்டேன். ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟೆನು. உலகம் மாற்றத்தினால பாதிக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கலாம். ಲೋಕವು ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗಿರಬಹುದು. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஆனா மாற்றத்தை நிக்க வைக்க முடியாது. ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருது? ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ? நாம் மாறாமல் இருந்தால், ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ நான் கைவிடப்பட்டு விடுவேன். ನಾವು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. நான் மாறாமல் இருந்தால், ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ நான் எதிர்காலத்தை முன் சென்று போக முடியாது. ನಾನು ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நான் மாறாமல் இருந்தால், ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ என் ஆசீர்வாதத்தை நான் இழந்து விடுவேன். ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. You need to keep changing. ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. If you don't change, ನೀನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ you will become the victim of the change. ನೀನು ಆ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಾಧಿತನಾಗಿರುತ್ತೀಯ. Amen. ಆಮೆನ್. நான் இப்படிதான், ನಾನು ಹೀಗೆ, நான் இப்படிதான், ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರುವುದು, நான் மாற மாட்டேன், ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, என் குணம் இப்படிதான், ನನ್ನ ಗುಣವು ಹೀಗೆ, என் இருதயம் ನನ್ನ இப்படிதான், ಹೃದಯ ಹೀಗೆ, நான் என்ன யாரும் மாற்ற முடியாது. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அப்படி மாறாதவங்க ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇರುವರು மாற்றத்துக்கு ஒரு பலியாக மாறி விடுவீங்க. ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಧಿತರಾಗಿ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೀರಾ. வாலிப பிள்ளைங்க, ಯೌವನಸ್ಥ ಹುಡುಗರು, நீங்க வளரும் பொழுது, ನೀವು ಬೆಳೆಯುವಾಗ இந்த உலக போற ஸ்பீட்ல உங்களை நீங்க மாற்றிக்கலனா, ಈ ಲೋಕವು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ கைவிடப்பட்டுடுவீங்க. ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತೀರಾ. You need to change yourself. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. நான் ஏற்கனவே சொன்னது போலதான், ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ நம்ம வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் ஆண்டவர் மாற்றி கொண்டு வருகிறார். ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. We need to keep changing. ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. 20 வருஷத்துக்கு முன்பதாக 20 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ என்னுடைய குணம் வேற, ನನ್ನ ಗುಣವು ಬೇರೆ, என்னுடைய நண்பர்கள் வேற, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೇರೆ, நான் பழகின இடம் வேற, ನಾನು ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ಬೇರೆ, நான் போட்ட உடை வேற, ನಾನು ಹಾಕಿದಂತ ಉಡುಪು ಬೇರೆ. ஆனா அதே போல நான் இப்ப இருக்க முடியாது. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. Don't blame God. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಪ ಹಾಕಬೇಡಿ. தேவன் மேல பழிய போடாதீங்க. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನೆಪ ಹಾಕಬೇಡಿ. நீங்க மாற மனசில்லாததுனால, ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ you are becoming the victim of the change. ನೀನು ಆ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿ. அப்போலாம் நாங்க எப்படி இருந்தோம்ப்பா? ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೇವಪ್ಪ. இப்ப பசங்க சரியில்லப்பா. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. நீங்க பாதிக்கப்பட்டதுனால எதிர்காலத்துக்கு நேராய் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறவங்கள தவறா பேசுறீங்க. ನೀವು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ. ஏமாந்து போயிடுவீங்க. ಯಾಮಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಾ. You need to adapt to the system. ನೀವು You need to change according to the system and keep moving forward. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Resisting change. People don't resist change. They resist being changed. புரியுதா இது உங்களுக்கு? People don't resist change. They resist being changed. அப்படின்னா இந்த உலகம் மாறிக்கொண்டிருப்பதற்கு ஜனங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது இல்ல, ஆனா என்ன மாத்தாத. ಈ ಲೋಕವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು, இந்த உலகம் மாறுறதுக்கு எனக்கு கவலை கிடையாது. ಈ ಲೋಕವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ஆனா என்ன மாத்தாத. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡ.
அதான் பிரச்சனை இன்னைக்கு. ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂದು. We don't care the world is changing. ನಾವು ಲೋಕವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. We don't care the system is changing. ಅಯ್ಯ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೇಂಜ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ஆனா என்ன மாற சொல்லாத. ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡ. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, என்னை போல ஒவ்வொரு நாளும் நீ மாறு. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೀನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನೀನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ஐயா 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் கோவக்காரனா இருந்தேன். ಅಯ್ಯ 5 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೋಪಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದೆ. நான் இப்பவும் அப்படியே மாறாம இருப்பானா? நீ போக முடியாது. ಈಗಲೂ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிள்ளைங்க தப்பு செஞ்சா ஒரே அடி அடிப்பாங்க அப்பா அம்மாங்க. 10 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಹೆತ್ತವರು ಒಂದೇ ಏಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ஆனா அன்னைக்கு பிள்ளைங்க மறு நிமிஷமே அம்மானு ஓடி வருவாங்க. ಆದರೆ ಆ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮರು ನಿಮಿಷವೇ ಅಮ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದರು. இன்னைக்கு நீங்க அப்படி வளர்க்க முடியாத பிள்ளைங்கள. ಇಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. எல்லாமே மாறிவிட்டது. ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. நான் அப்படிதான் இருப்பேன். ನಾನು ಹಾಗೆ ಇರುವುದು. நீ விடப்படுவ. ನೀನು ಕೈ நீ ಬಿಡಲ್ಪಡುತ್ತೀಯ. பாதிக்கப்படுவ. ನೀನು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀಯ. Everything is changing. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. You need to upgrade. ನಾವು ಅದರಂತೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. வாழ்க்கையில் அநேக மாற்றங்கள் வருகிறது. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. நீ நினைத்ததெல்லாம் நடக்கிறது கிடையாது. ನೀನು ನೆನೆದುಕೊಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. அப்ப நடக்காத போது ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಡೆಯದೆ ಇರುವಾಗ ಅದ ಪುಡಿವಾದமா பிடிச்சு அங்கேயே உட்கார கூடாது. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಿಡಿತಮಾನವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರಬಾರದು. You need to change. ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. We would rather be ruined than be changed. We would rather die in our dread. அப்படினா நான் அழிஞ்சாலும் பரவாயில்லை, ನಾನು ನಾಶವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ஆனா நான் மாற மாட்டேன். ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. போன வார செய்தி நீங்க கேட்டீங்கன்னா, ಕಳೆದ ವಾರದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ மாறுவதற்கு இஷ்டமே ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ. வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆಲ್ಲ நான் அங்கே இருந்திருப்பேன், ನಾನು ಅಲ್ಲೇ நான் ಇದ್ದಿದ್ದೆ, அங்கே செத்துருப்பேன், ನಾನು ಅಲ್ಲೇ நான் ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ, அங்கே நல்லா இருந்தேன். ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ. They don't want to move with the change. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗಲು ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. ஆனா வாழ்க்கை மாறிக்கொண்டே இருக்கும். ಆದರೆ ಜೀವನವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. இதுல புத்திசாலித்தனம் என்ன? ಇದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತನವೇನು? A good plan is like a road map. It shows a final destination and usually the best way to get there. நீங்க ஒரு மாற்றம் எதிர்பார்த்து அந்த மாற்றத்துக்கு ஒரு திட்டத்தை போட்டு ಅದಕ್ಕೆ நேராய் நடப்பதுதான் புத்திசாலித்தனம். ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುವುದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆತನವಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. You need to plan. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ஐயோ மாறிச்சு, ಅಯ್ಯೋ ಬದಲಾವಣೆ நான் ಆಯಿತು, எதிர்பார்க்கவே இல்ல, ನಾನು ಇದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ, காலங்களை எதிர்பார்க்கவே இல்ல, ನಾನು ಇದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. அப்படி தேவ பிள்ளைங்க சொல்லக்கூடாது. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬಾರದು. You need to plan. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಉಪಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. காலங்கள் ஊழியங்கள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. ಕಾಲಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. அதே பழைய போலவே நம்ம மாற இருக்க முடியாது. ಹಳೆಯದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. மாறாத ஒரே ஒருவர் என் தேவன் ஒருவர் மட்டுமே. ನನ್ನ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಇರುವವನು. அதுக்கு தான் அவரை மட்டும் நம்புங்கன்னு சொல்றோம். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. மனுஷர்களை நம்பாதீங்க, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ, காலத்தை நம்பாதீங்க, ಕಾಲವನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ, உலகத்தை நம்பாதீங்க, ಲೋಕವನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. இவங்களெல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள். ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. Amen. ಆಮೆನ್. But we need to adapt to the change. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. நம்ம குணம் மாறணும், ನಮ್ಮ ಗುಣವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, நம்ம வாழ்க்கை மாறணும், ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, நம்முடைய நண்பர்கள் மாறணும், ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. மாற்றத்தை நம்ம நேரம் போய்க்கொண்டே இருக்கிறது. ಆ ಒಂದು ಸಮಯವು ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. You need to change. ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. அப்படியே இருப்பேன்னு நம்ம இருக்க கூடாது. ನಾನು ಹೀಗೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇರಬಾರದು. நான் தான் சரின்னு இருக்க கூடாது. ನಾನೇ ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇರಬಾರದು. சொல்றதுதான் அப்படின்னு இருக்க கூடாது. ನಾನು ಹೇಳುವುದೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇರಬಾರದು. விட்டு கொடுக்கணும், ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. மனசு மாற கற்றுக்கணும், ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. தேவன் சொல்லுகிறாரு, கல்லான இருதயத்தை எடுத்து மாமிசமான இருதயத்தை உங்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕಲ್ಲಾದ
ಕರಡಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೃದುವಾದಂತ ಮಾಂಸವಾದಂತ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. எத்தனை நாள் நீங்க கணவன்ட்ட சண்டை போட்டுட்டே இருப்பீங்க? ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ಗಂಡನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೀರಾ? எத்தனை நாள் நீங்க மனைவியோட சண்டை போட்டுட்டே இருப்பீங்க? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೀರಾ? எத்தனை நாள் குடும்பத்துல பிரச்சனையோட இருப்பீங்க? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೀರಾ? எத்தனை நாள் தரித்திரத்துல இருப்பீங்க? ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ನೀವು ದರಿದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಾ? எத்தனை நாள் இந்த உலக காரியத்துல விழுந்து இருப்பீங்க? ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳು ನೀವು ಈ ಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೀರಾ? You need to change. ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. என் வாழ்க்கையில அநேக காரியங்கள் நடந்திருக்குது. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ஆனா நம்ம அதையே பிடிச்சிட்டு இருக்க கூடாது. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಬಾರದು. Amen. ಆಮೆನ್. எத்தனையோ பேரு ಎಷ್ಟೋ ಜನರು திருமணம் செய்த முயற்சி செய்திருப்பீங்க. ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ஆனா நடந்திருக்காது. ಆದರೆ ಅದು ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. அதனால அங்கே நின்னுடுவீங்களா? ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೀರಾ? Will you not change? ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಾ? சில பேரை நீங்க திருமணம் செய்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்பீங்க. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೀರಾ. ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. அதற்கு அங்கே நின்று விடுவீங்க. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೀರಾ? ಮನಸ್ಸை ಮಾತಿ உங்க வாழ்க்கையை முன்னாடி கொண்டு போக மாட்டீங்களா? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವಾ? சில பேர் கணவனை இழந்திருப்பீங்க. ಕೆಲವರು ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. அங்கே நின்று விடுவீங்களா? ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೀರಾ? மனசை மாத்திட்டு முன்பதாக எதிர்காலத்தை பார்த்து உங்களை மாற்றி கொண்டு போக மாட்டீங்களா? ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? சில பேர் பிள்ளைகளை இழந்திருப்பீங்க. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. அங்கே நின்றுப்பீங்களா? ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? மனசை தைரியப்படுத்தி முன் சென்று உங்க வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொண்டு இந்த உலக போகிற வேகத்துல நீங்க போக மாட்டீங்களா? ಮನಸ್ಸನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕವು ಹೋಗುವಂತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? சில வேலைகளை இழந்திருப்பீங்க. ಕೆಲವರು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಾ. ಅದು வேலை போயிடுச்சுன்னு அப்படியே உட்கார்ந்து அழுதுன்னு ಆ இருப்பீங்க. ಕೆಲಸ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಅಳುತ್ತಿರುತ್ತೀರಾ. உங்க வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வர மாட்டீங்களா? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೀರಲ್ಲವೇ? நான் ஏதோ ஒரு பெரிய தவறு செய்து விட்டேன். ನಾನು ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆನು. அந்த தப்புலயே நீங்க அப்படி அமர்ந்து கொண்டிருப்பீங்க. ಆ ತಪ್ಪಿನಲ್ಲೇ ನೀವು ಹಾಗೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತೀರಾ. ಅದರಿಂದ ಮಾರಿ வெளியே முன் சென்று போக மாட்டீங்களா? ಅದರಿಂದ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? Brother, we cannot stand. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. நான் உங்க வீட்டுக்கு வரவேன். ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ஒரு தடவை அழுவீங்க. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಳುತ್ತೀರಾ. ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವೆ. ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎರಡನೇ தடவை ಎರಡು ಸಾರಿ ಎರಡನೇ தடவை ಅಳುವೀங்க. ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಅಳುತ್ತೀರಾ. ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೂರನೇ ತಡವೆ வரவேன். ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಮೂರನೇ தடவை ಅಳುವೀங்க. ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಅಳುತ್ತೀರಾ. ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ತಡವೆ வரவேன். ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತಡವೆ ಅಳುವೀங்க. ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾರಿ ಅಳುತ್ತೀರಾ. ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. அஞ்சாவது தடவை ಐದನೇ ಸಾರಿ ನಾನು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. மனுஷனுக்கு ஒரு எல்லை இருக்குது. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಉಂಟು. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லுவாங்க. ಒಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆದರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ. குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் அவனுக்கு தைரியம் சொல்லுவாங்க. ಒಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ. அதுதான் லிமிட். ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಂತ. நீயா கண்ணை தொடிச்சிக்கொண்டு நீயா மாற்றிக்கொண்டு முன் சென்று போகிறதுதான் எதிர்காலத்தை நோக்கி போகிறது. ನೀನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುವುದೇ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗುವುದು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. you cannot stand there. ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. நீங்க நின்றீங்கனா ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟರೆ you will stink. ನೀನು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. நீங்க ஒரே இடத்துல நின்னீங்கனா ನೀನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟರೆ உங்க வாடை மாறிவிடும். ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. எல்லா பணக்காரனுக்கும் ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಿಗೂ எல்லா ஏழைக்கும் ಎಲ್ಲಾ ದರಿದ್ರನಿಗೂ எல்லா படிச்சவனுக்கும் ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾವಂತನಿಗೂ எல்லா படிக்காதவனுக்கும் ಎಲ್ಲಾ ಅವಿದ್ಯಾವಂತನಿಗೂ நேரமும் காலமும் சமமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ನೇರವೂ ಕಾಲವು ಸಮವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. பிரதர் ஜீவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 25 hours, பிரதர் ஜானுக்கு 20 hours ஆண்டவர் கொடுக்கல. ரெண்டு பேருக்கும் சரியா 24 மணி நேரம் கொடுத்திருக்கிறார். ಸಹೋದರ ಜೀವನ ಅವರಿಗೆ 25 ತಾಸುಗಳು, ಜಾನ್ ಅವರಿಗೆ 20 ತಾಸುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. நீ மாற்றத்தை அனுசரித்து கொண்டு நீ முன் சென்று போனால் நீ எதிர்காலத்துல ஜெயிப்பாய். ನೀನು ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋದರೆ ನೀನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್.
நான் சொன்னேன், ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು, உங்களுக்கு ஏற்கனவே சாட்சியா சொல்லி இருக்கிறேன். ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ஒரு ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. காலகட்டத்துல வாழ்ந்தோம், ಒಂದು ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದೆವು, டாய்லெட்டே இல்ல. ಆ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟೇ ಇಲ್ಲ. இன்னொரு காலகட்டத்துல வாழ்ந்தோம், ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದೆವು, குட்டி உடைஞ்சு போன ஒரு டாய்லெட். ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಡೆದು ಹೋದಂತ ಶೌಚಾಲಯ. இன்னொரு காலகட்டத்துல வந்தோம், ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ வீட்டு ಜೀವಿಸಿದೆವು, பக்கத்துலயே டாய்லெட். ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಶೌಚಾಲಯ. இன்னொரு காலகட்டத்துல ಇನ್ನೊಂದು வந்தோம், ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದೆವು, ஒரு பெட்ரூமுக்குள்ளவே டாய்லெட். ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶೌಚಾಲಯ. எனக்கு அதுதான் வேணும்னு நீங்க நின்னீங்கன்னா ನನಗೆ ಅದೇ ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನಿಂತಿದ್ದರೆ யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க உங்களை. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. நீங்க அங்கதான் அமர்ந்து கொண்டிருக்கணும். ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರಬೇಕು. உலகம் உனக்கு முன்னதாக போய்க்கொண்டே ಲೋಕವು ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. தேவன் கொடுத்த ஊழியத்தை நீ செய்து கொண்டு போலனா நீ அப்படியே அமர்ந்து விடுவாய். ஜனங்க போய்க்கொண்டே இருப்பாங்க. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿ, ಜನಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. வாக்குத்தத்தமான தேசத்துக்கு போனது ரெண்டே பேர் தான். ವಾಗ್ದಾನದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಇಬ್ಬರೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು ரெண்டே பேர் தான். ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ವಾಗ್ದಾನದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಇಬ್ಬರೇ. வரமாட்டான்னு சொன்னவங்க செத்துவங்க ಅನೇಕ பேரு. ಆ ಒಂದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸತ್ತವರು ಅನೇಕರು. மோசேக்கு கீழ்ப்படியாமல் செத்துவங்க ಅನೇಕ பேரு. ಮೋಸೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ಸತ್ತವರು ಅನೇಕರು. தேவனுக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்து செத்துவங்க ಅನೇಕ பேரு. ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಗುಣಗುಟ್ಟಿದವರು ಅನೇಕರು. ஆனா வாக்குத்தத்த தேசத்துக்கு போனது ரெண்டே பேர். ಆದರೆ ವಾಗ್ದಾನದ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಇಬ್ಬರೇ. ಅದರ ஒருவன் யார் தெரியுமா? ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಲೇಬ್. ಕಾಲೇಬನು. ಕಾಲೇಬ್ என்ன தெரியுமா சொல்றான்? ಕಾಲೇಬನೊಬ್ಬ ಆತನ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ஏய், வயசு ஆயிடுச்சு, என்னை விட்டுட்டு போயிடாத. அன்னைக்கு இருந்த பலன் இன்னைக்கும் என்கிட்ட இருக்கு. ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬಲವು ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. நீ ஓல்டு மாடல் என்னை விட்டுட்டு போவே முடியாதுயா. ನಾನು ಹಳಬನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. நீ 1 hour பிரசங்கம் பண்ண, நான் 2 hour பிரசங்கம் பண்ணுவேன், என்னை விட்டுட்டு போக முடியாது. ನೀನು 1 ತಾಸು ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದರೆ ನಾನು 2 ತಾಸು ಪ್ರಸಂಗಿಸುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರಳமா பேசினா, நான் பிரெஞ்சு சரளமா பேசுவேன், என்னை விட்டுட்டு போக முடியாது. ನೀನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನೀನು ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬೈಬಲ್ ಪಾದಿ படிச்சா நான் பைபிளை முழுசா படிச்சுவேன். ನೀನು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಓದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿದವನು. ಕಾಲೇಬ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡುகிறாரு. ಕಾಲೇಬನು ಷರತ್ತನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. என்ன நீ விட்டுட்டு போக முடியாது, ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. யோசுவா நீ இப்ப பிறந்தவனா இருக்கலாம், ಯೆಹೋಶುವನೇ மோசே காலகட்டவனா இருக்கலாம், ஆனா மோசையும் பார்த்தவன், யோசுவாவும் பார்த்தவன், என் தேவனையும் பார்த்தவன், நான் ஓடுவேன். ಯೆಹೋಶುವನೇ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೋಸೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದವನು, ಮೋಸೆಯನ್ನು ನೋಡಿದವನು, ಯೆಹೋಶುವನನ್ನು ನೋಡಿದವನು, ನಾನು ಯೆಹೋಶುವ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದವನು, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಬ್கிட்ட இருந்த ஆவி என்ன ஆவி? ಆದರೆ ಕಾಲೇಬನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಆತ್ಮನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆತ್ಮನು? மாற்றம், ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂತ ಆತ್ಮ. ready to work under Moses. He was ready to work under Moses. ಆತನು ಮೋಸೆ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿದ್ದನು. And he also was ready to work under Joshua. ಯೆಹೋಶುವನ ಕೆಳಗೂ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீங்க பண்ணுங்கப்பா, ನೀವು ಮಾಡಿರಪ್ಪ, எங்க சேவைலாம் நீங்க பண்ண மாட்டீங்க. ನನ್ನ ಈ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. I feel bad. I feel bad. ನಾನು ಬಹಳ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ஒரு சபை, ಒಂದು ಸಭೆಯು, ஒரே சபை, ಒಂದೇ ಸಭೆಯು, நீ 60 வயசா இருந்தாலும் 25 வயசா இருந்தாலும் ஒரு சபை, 65 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರು 25 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರು ಒಂದೇ ಸಭೆ. நீங்க போங்க, ನೀವು ಹೋಗಿ, நாங்க ஜெபம் பண்றோம். ನಾವು நீங்க ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. போங்க, ನೀವು ಹೋಗಿ, நாங்க இங்கே இருக்கிறோம். ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. நீங்க போங்கப்பா, ನೀವು ಹೋಗಪ್ಪ. உங்க கூட சேர்ந்து ஊழியம் பண்ண முடியல. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ஏன் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? மாற்றத்துக்கு இருதயம் இல்ல. ನೀವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೃದಯವಿಲ್ಲ. இது ஊழியத்துக்கும் பாதிப்பு, ಆ ಒಂದು ಸೇವೆಗೂ ಅದು ಬಾಧೆ, உன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும் பாதிப்பு, ನಿನ್ನ ಏಕಾಂತದ ಆ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೂ ಬಾಧೆ. ஏன்னா மாறாதவங்க, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಇರುವವರು, உலகம் விட்டு போய்டும், ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಲೋಕವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. they will keep moving. ಆ ಒಂದು ಲೋಕವು ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಿಸಕ್ಕೆ ಆಳು ಇರಕಾದು. ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು தடவை 2 தடவை, 1 ಸಾರಿ 2 ಸಾರಿ 3 தடவை, 3 ಸಾರಿ, அவ்வளவுதான். ಅಷ್ಟೇ. உன் கண்ணீருக்கு வேல்யூ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ. அதுக்கு அப்புறமா ಅದಕ್ಕೆ ನಂತರ ஐயோ போடா, அந்த எப்போ பார்த்தாலும் நான் மாடுது நிக்குது, ஐயோ வேலையை பார்த்துட்டு போலாம். ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗೋ, ನೀನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅಳುತ್ತಿರ್ತೀಯ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು 2 தடவை கை கொடுப்பாங்க, 3 தடவை கை கொடுப்பாங்க. அன்பு சகோதர சகோதரிய, அது யாரானா இருக்கட்டும், 4வது தடவை அவன் ஓட்டத்தில் அவன் ஓடிக்கொண்டே இருப்பான். நீ பிடிச்சிட்டு ஓடல,
ನೀ ಬಾಧಿಕப்படுವೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ಒಂದು ಸಾರಿ, ಎರಡು ಸಾರಿ, ಮೂರು ಸಾರಿ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ. உன் வேலை ஸ்தலத்திலயும் சரி, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯೇ. Amen. ಆಮೆನ್. You just keep praying. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರು, Nothing will happen. ಏನೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ஜெபிக்கிறது ஒரு காலா இருந்தாலும் ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಾಲವಾಗಿದ್ದರು, முயற்சி ஒரு காலா இருக்கணும். ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲವಾಗಿರಬೇಕು. நீ ஜெபிச்சு கொண்டே இருந்தாலும் ஆபீஸ்ல நீ போட்டி போட முடியாது. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಲೇ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಪೈಪೋಟಿ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ஆனா இருக்கிறவங்க கூட போட்டி போடலனா நீ தோத்து போய்டுவே. ಆದ್ರೆ ಇರುವವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಪೈಪೋಟಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೀಯಾ. அவ அப்கிரேட் பண்ணி போயினே இருப்பான். ಅವನು ಹಾಗೆ ಅವನನ್ನು ಉನ್ನತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. நீ அதே இடத்துல அமர்ந்து ನೀನು ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರಬೇಕು. வாழ்க்கையிலும் சரி, ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ. அந்தந்த நேரத்துல அவைகளை செய்யாமல் நீ போய்விட்டினா, ಆಯಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ நீ பின்தங்கி போய்டுவே. ನೀನು ಹಿಂಜರಿತೀಯಾ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நான் மாற மாட்டேன். ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. நான் மாற மாட்டேன். ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. சில பேர் எனக்கு தெரியும். ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ஒரு ஒரு அம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆನು. தாயோட கசப்பான அனுபவம், ತಾಯಿಯ ಕಹಿಯಾದಂತ ಅನುಭವಗಳು. ஆமாம்மா, என்ன பாருமா கத்திட்டு இருக்கிறேன் நீங்க. ஒரு தாயோடைய அனுபவம், ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಅನುಭವವು, கசப்பான அனுபவம், ಕಹಿಯಾದಂತ ಅನುಭವಗಳು. ಮಗಳಿಗೆ திருமணம் செய்து கொள்ள ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. நான் சொன்னேன், ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು, அவங்க தனியா போயிட்டாங்க. ಅಮ್ಮ ಅವರು ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು. அவங்க செத்து போயிட்டாங்க. ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋದರು. அவங்க சாவை எடுத்து போறதுக்கு நீ இருந்த. ಅವರ ಒಂದು ಹೆಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನೀನಿದ್ದೆ. நீ செத்து போயிட்டினா, ನೀನು ಸತ್ತು ಹೋದರೆ யாರು எடுத்து போடுவாங்க? ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ? ஒரு கெட்ட அனுபவம் நடந்ததுனால அங்கே நிக்க வேணாம். ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. You marry, you go ahead. ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗು. மனசை மாத்திக்கோ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೋ, வாழ்க்கையை மாற்றிக்கோ, ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೋ, சென்று போ, ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗು. அங்கே அமர்ந்து கொள்ள வேண்டாம். ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿರಬೇಡ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஒரு மேனேஜர் திட்டிட்டாரு, ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೈದನು, வேலையை விட்டுட்டேன், ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆನು. பிரச்சனை இல்ல, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, அடுத்த வேலையை தேடிட்டு போ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗು. வேலையே செய்ய மாட்டேன்றது என்ன? ಕೆಲಸವೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇನು? ஆமென். ಆಮೆನ್. Problem is ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ not the change, ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, but you don't want to be changed. ನೀನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. தேவனுடைய வார்த்தை நேரா வரும்போது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರುವಾಗ செய்தி நல்லா தான் இருக்கு, ಸಂದೇಶವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ஆனா நான் மாற மாட்டேன். ಆದರೆ ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. You need to change. ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. You need to adapt to the change. ನಾವು ಆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು. ஊழியம் மாறிக்கொண்டே இருக்குது. ಸೇವೆಯು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ஆரம்பத்துல ஆண்டவர் வாலிப ஊழியத்தை கொடுத்தாரு, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯೌವನಸ್ಥರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, பிறகு சபை ஊழியம் கொடுத்தாரு, ನಂತರ ಸಭೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. இன்றைக்கு கர்நாடகா முழுவதுமாக பிரசங்கிக்கிற ஊழியம் கொடுத்திருக்கிறார். ಇಂದು ಪೂರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗಿಸುವಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நான் மாறவே மாட்டேன் ஆண்டவரேன்னு சொன்னா, ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ வேற ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. யாரையாவது கொண்டு செய்வார். ಆತನು ಬೇರೆಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இந்த சபையை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. இந்த சபை செய்யாம போனா வேற யாராவது ஒரு சபையை தெரிந்து கொள்வார். ಈ ಸಭೆಯು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಆತನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. நீங்க ஜெபிக்காம போனா, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದೆ ಹೋದರೆ இந்த ஊழியத்தை வேற யாருக்காவது ಈ கொடுப்பார். ಸೇವೆಯನ್ನು ಆತನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ நீங்க ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஓடாம போனா, ನೀನು ಓಡದಿದ್ದರೆ இந்த ஊழியத்தை வேற யாருக்கா கொடுப்பார். ಆತನು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ நீ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உபவாசிக்காம போனா, ನೀನು ಉಪವಾಸ இந்த ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ஊழியத்தை வேற யாருக்கா ಈ கொடுப்பார். ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. பிரசங்கிக்காம போனா, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸದೆ இந்த ಹೋದರೆ ஊழியத்தை வேற யாருக்கா கொடுப்பார். ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. கொடுத்த காலகட்டத்துல ஓடுவோம். ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡೋಣ. We need to run. Amen. ಆಮೆನ್. உலகம் ரொம்ப வேகமா போயின்னு இருக்கு. ಲೋಕವು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ. வாழ்க்கை வேகமா போயின்னு இருக்கு. ಜೀವನವು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ. காலேபு சொன்னது போல, ಕಾಲೇಬನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ நான் உங்களோட சரியாய் ஓடுவேன். ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ. என்னை விட்டுடாதீங்க. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು நான் ಬಿಡಬೇಡಿ. உங்களோட சரியாய் ஓடுவேன். ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ. மோசேயோட எப்படி ஓடுனனோ, ಮೋಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಡಿದೆನೋ அதே போல நான் உன்னோட ஓடுவேன். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಓಡುತ್ತೇನೆ. மான்கால்களை போல எனக்கு பலனை கொடுத்திருக்கிறார். ಜಿಂಕೆಯ ಕಾಲುಗಳ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஆமென். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. உங்களை நீங்களே சொல்லாதீங்க வயசாயிடுச்சுன்னு. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ.
We don't walk by the flesh, we walk by spirit. ನಾವು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ இந்த ನಡೆಯುವರಾಗಿರಬೇಕು. மாம்சீக பலன் ஊழியத்துக்கு தேவையில்லை. ಈ ಮಾಂಸದ ಬಲವು ಸೇವೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ஆவியின் பலன் தான் ஊழியத்துக்கு. ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಬಲವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. அந்த பலன் எனக்கும் குறையாது. ಆ ಒಂದು ಬಲವು ನನಗೆ ಕೊರತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 40 ஆனாலும் 50 ஆனாலும் 60 ஆனாலும் ஆவியின் பலன் என்றைக்கும் குறையாது. ಅದು 40, 50, 60 ಆದರೂ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಬಲವು ಎಂದಿಗೂ ಕೊರತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நீங்களே பிரிச்சிடாதீங்க. ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, நீங்க செய்யுங்க. ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಡಿ. நாங்க தனியா இருக்கிறோம். ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೇವೆ. ஒரே ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಒಂದೇ. இது ஏன் சபை, ಇದು ನನ್ನ ಸಭೆಯು, இது ஏன் ஊழியம், ಇದು ನನ್ನ ಸೇವೆಯು. தேவன் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು, நான் ஓடுவேன். ನಾನು ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. 2 கால் வேணாம், 2 ಕಾಲುಗಳು. பின்னாடி ஒரு பெல்ட் கட்டிட்டே வருது. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. எதையாவது டேமேஜ் ஆச்சுன்னா, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ பின்னாடி அப்படியே போய் செட்டில் ஆகுறது. ಹಿಂದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುವುದು. பின்னாடி போறது தேவனுடைய சித்தமே கிடையாது. ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವುದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವೇ ಅಲ್ಲ. ஆமென். ಆಮೆನ್. முன் சென்று போ, ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗು. ஜெயிப்பதுதான் தேவனுடைய சித்தம். ಜಯಿಸುವುದು ದೇವರ We ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. are not battling for victory. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಜಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. We are already won in the cross. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. We are not fighting for the victory. ನಾವು ಜಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம ஜெயசாலிகளாக இருக்கிறோம். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. நாம் செய்வதெல்லாம் முன் சென்று போறோம். ನಾವು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ, ஜெயித்ததை பிடிக்க போறோம். ಜಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Move forward ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗಿ for the glory of God. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ. மாற்றம் ஒன்றே, ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದೇ. Amen. ಆಮೆನ್. வீடு மாத்திரம், வீಡ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ, ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ, ಉಡುಪನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ, ಕಾರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಣ್ಣத்தையே மாத்த மாட்டேன்னு இருக்கிறோம். ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ? வேதம் சொல்லுகிறது உன் அறிவை புதிதாக்கிக் கொள்ளு. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಸದುಪಡಿಸಿಕೋ. Renew your mind. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀನು ಹೊಸದುಪಡಿಸಿಕೋ. Renew your mind. ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಸದುಪಡಿಸಿಕೋ. ஒரு தடவை ஏமாறலாம், ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. 2 தடவை ஏமாறலாம், 2ನೇ ಸಾರಿ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. 3வது தடவை நீ ஏமாறದಿனா, 3ನೇ ಸಾರಿ ನೀನು ಮೋಸ ಹೋದರೆ அது உன் தப்பு தான். ಅದು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. renew your mind. ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೋ. ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு ஏதுவாக உன் எண்ணத்தை மாற்றிக்கொள்ளு. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬೈಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೋ. we are going in a speed now. என்னன்னா ஊழியத்தில் ஆண்டவர் ஒரு வேகத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு. ದೇವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. எல்லாம் ஓடி வாங்கன்னு நான் கேக்குறேன். ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ஒரு நாள் இன்னைக்கு நம்ம பத்தாது, 6 நாளைக்கு ஒரு நாள் பத்தாது, 6 ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಾಲದು. நோ, ಇಲ್ಲ. இது வரைக்கும் ஓகே, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸರಿ. ஆனா இன்னைக்கு கொடுத்திருக்கிற தரிசனம் மிகவும் பெருசு. ಆದರೆ ಇಂದು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದರ್ಶನವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕೆ ஒரு நாள் ஊழியத்துக்கு போதாது. ಅದರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ದಿನ ಸೇವೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. இது வரைக்கும் சரி, ಇದುವರೆಗೂ ಸರಿ. ஆனா இனிமேல் அது நடக்காது. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் அதிகமாக எதிர்பார்க்கிறார். ದೇವರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 6 நாள் வேலை செஞ்சுட்டு 6 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ வாரத்துல ஒரு நாள் ஆலயத்துல வந்து உட்கார்ந்துட்டு, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತು, அதுவும் அறங்குறையா உட்கார்ந்துட்டு, ಅದು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧವಾಗಿ ಬಂದು ಕುಳಿತು பெரிய தரிசனத்தை நிறைவேற்ற முடியாது. ಈ ದೊಡ್ಡ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ರೈಸ್ ಅಪ್. ಎದ್ದೇಳಿರಿ, ಓಡುவோம், ಓಡೋಣ. பெரியவங்களும் வேணும், சின்னவங்களும் வேணும், ದೊಡ್ಡವರು ಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕವರು ಬೇಕು, எல்லாரும் வேணும், ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು. ஆண்களும் வேணும், பெண்களும் வேணும், ಗಂಡಸರು ಬೇಕು, ಹೆಂಗಸರು ಬೇಕು, சிறியவர்களும் வேணும், முதியோர்களும் வேணும், ಚಿಕ್ಕವರು ಬೇಕು, ವೃದ್ಧರು ಬೇಕು. ஒரே ஒரு காரியம் தான், ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಷ್ಟೇ, ஒரு தரிசனம், ಒಂದೇ ಒಂದು ದರ್ಶನವಷ್ಟೇ. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவது. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಮಾತ್ರವೇ. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுறவங்கள ஆண்டவர் வீணா விட மாட்டார். ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರನ್ನು ದೇವರು ಹಾಗೆ ಬರಿದಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಂಬಲ್ನೆಸ್, ಆ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯು ಮಾற்றಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಕ ಮಾಟಾಗಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದವರು, ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದವರು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ.
அன்னைக்கு இந்த மனுஷன் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான். ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದನು. நான் 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த மனுஷனை பார்க்கறேன். ಆ 2 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. மறுபடியும் அப்படியே இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ಪುನಃ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. மாறுங்க, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಿ. வாழ்க்கை மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. ಜೀವನವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. பாஸ்டர் பாண்டிதுரை நம்ம பால் மேல கோபமா இருக்கிறாருன்னு வைங்க. இன்னைக்கு ಪಾಂಡಿದರಿನ ಬೋಧಕರವರು ಪೌಲನ ಮೇಲೆ ಕೋಪವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 15 வருஷம் அப்புறமாவும் பால் மேல அவர் கோபமா இருந்தாக்கா, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಪೌಲನ ಮೇಲೆ ಆತನು ಕೋಪವಾಗಿದ್ದರೆ, உங்களுடைய எண்ணம் மாறலன்னா, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಯಕೆಯು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ, பிள்ளைக்கும் தந்தைக்கும் இருக்கிற எல்லா சந்தோஷமான அனுபவத்தை இழந்து போறது யாரு? ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಂದೆಗೂ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷವಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾರು? நீங்கதான். ನೀವೇ. ஆனா அவங்க எண்ணம் மாறும்போது, ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಬಯಕೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಾಗ, மன்னிக்கிற தன்மை உனக்கு வரும்போது, ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಒಂದು ಬಯಕೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, எல்லா சந்தோஷமும் உனக்கு கிடைக்கும். ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷವು ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. மாற வேண்டும், ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. பழைய காரியங்களை இன்னும் நினைச்சுக்கொண்டு நம்ம மாறாம இருக்க கூடாது. ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಇರಬಾರದು. some bitter experience, ಕಸಪಾನ ಅನುಭವங்கள், ಕಹಿಯಾದಂತ ಅನುಭವಗಳು நம்ம வாழ்க்கையில இருக்குது. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿದೆ. மனசுல வச்சுக்காதீங்க, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. மாறுங்க. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ. ஆறை போல ஒரு தடவை நான் காலை வச்சுட்டேன்னா அந்த தண்ணி இன்னொரு தடவை காலை வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கொடுக்கறது இல்லை, அதுக்குள்ள போயிடுது. அது ಹೊಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಆ ನೀರು ಆಗಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಮಾರುங்க. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ. கணவன் மனைவிக்குள்ள, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ மாறுங்க. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ. இதுவரைக்கும் நாங்க ஒண்ணா சபைக்கு போனதே இல்ல, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಸೇರಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋದದ್ದಿಲ್ಲ. இப்ப போங்க, ಈಗ ಹೋಗಿ மாறுங்க. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ. ஏன் கவலைப்படுறீங்க? ಯಾಕೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೀರಾ? குடும்பமா நாங்க சர்ச்சுக்கு போனதே இல்ல, ನಾವು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ಹೋದದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. மாறுங்க, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ போங்க. ಹೋಗಿ. இட்ஸ் a blessing. ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ஆமென். ಆಮೆನ್. நீங்க மாறவே மாட்டேன்றது யாருக்கு லாபம்? ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? யாருக்கு லாபம்? ஆமென். ಆಮೆನ್. நம்ம மாறுறோமோ இல்லையோ, ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲವೋ, காலம் மாறிக்கொண்டிருக்கு, ಕಾಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ, நேரம் மாறிக்கொண்டிருக்கு, ಸಮಯವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಲೇ சூழ்நிலை ಇರುತ್ತದೆ, மாறிக்கொண்டிருக்கு, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. காலத்தை பயன்படுத்திக் கொள்கிறவன் புத்திசாலி, ಕಾಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಬುದ್ಧಿವಂತನು. காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்கிறவன் புத்திசாலி, ಕಾಲಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಬುದ್ಧಿವಂತನು. ஆமென். ಆಮೆನ್. இருந்த இடத்துல நிக்க கூடாது, ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬಾರದು, ஓடிக்கொண்டே இருக்கணும். ನಾವು ಓಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. வாழ்க்கையில ಜೀವನದಲ್ಲಿ 7 வருஷத்துக்கும் 7 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ இன்னைக்கும் ಇಂದು என் வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் இல்லைன்னா, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಇಲ್ಲವಾದರೆ, மாற்றத்துக்கு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷனாகவோ மனுஷியாகவோ நீ மாறி விடுவாய். ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಾಧಿತನಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿಯೋ ಮನುಷ್ಯಾಗಿಯೋ ನೀನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೀಯಾ? World will not come back of you. ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಲೋಕವು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. நீ அவங்களோட ஓடினாதான் உன்னை மதிக்கும். ನೀನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಓಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. இந்த செய்தியை தியானிச்சு கொண்டிருக்கும் போது அநேக பேர் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்தாங்க. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅನೇಕರು ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. அதுல பாஸ்டர் பாண்டிதுரை தான் ஃபர்ஸ்ட் யோசித்தார். ಅದರಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರಾದಂತ ಪಾಂಡಿನವರನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ அவரை நான் பார்க்கும்போது ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ இன்னும் என் கண்களுக்கு முன்பதாக அந்த படம் இருக்குது. ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ஒரு பெரிய பூட்டு, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೂಟು, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್, ಕಪ್ಪು ಕಲರು, ஒரு பேண்ட், ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್, ஒரு ஷர்ட், ಒಂದು ಶರ್ಟ್. அப்படிதான் அவர் பண்ணுவாரு. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ கை ಆತನು மடிச்சிருக்கும். ಆ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಮಡಿಚಿರುತ್ತಿದ್ದನು. அவர் சொன்ன வார்த்தை, நான் இன்சைடே பண்ண மாட்டேன். ಆತನು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತು, ನಾನು ಇನ್ಸೈಡೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. இது 7 வருஷத்துக்கு முன்பதாக. ಇದು 7 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ. இன்னைக்கு அவரை பாருங்க. ಇಂದು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. மாறினதுக்கு விளைவு அவருடைய உயர்வு. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಆತನ ಒಂದು ಉನ್ನತಿಯೇ. அதே போல கேலவ ஒரு 13 வருஷத்துக்கு முன்ன பார்த்தேன். ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಲೇಬನನ್ನು ಒಂದು 13 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದೆನು. விதவிதமான ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ பண்ணிட்டு, ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ஒரு ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ போட்டுக்கின்னு ಒಂದು ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿ சுத்திட்டு இருந்தாப்ல. ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದನು.
ஆமென். ಅಮೇನ್. வீட்டிலேயே கூப்பிட்டு கேட்டாங்க, பாஸ்டர் என்ன கட்டிங் கேளுங்கன்னு. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕರೆದು ಕೇಳಿದರು, ಬೋಧಕರೇ ಇವನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿ. அது அன்றைக்கு, ಅದು ಅಂದು. இன்றைக்கு பாருங்க ಇಂದು ನೋಡಿ மாற்றம். ಬದಲಾವಣೆ. ஆமென். ಅಮೇನ್. ಅನೇಕ பேர் என்னால சொல்ல முடியும். ಅನೇಕರನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ನನ್ನನ್ನೇ நான் சின்ன டேபிள போட்டுட்டு, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ஒரு ಹಾಕಿ, பேண்ட் ஷர்ட் போட்டுட்டு, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿ கத்தி பிரசங்கம் பண்ண நாட்கள் உண்டு. ನಾನು ಕೂಗಿ ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದಂತ ದಿನಮಾನಗಳುಂಟು. ಇಂದು ஷூட் போட்டுட்டு ಸೂಟ್ ಹಾಕಿ பிரசங்கம் பண்ற அளவுக்கு ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. மாற மாட்டேன். ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೇನೆ. ஊழியம் வளராது, ಸೇವೆ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ஆண்டவர் வளர வைக்க மாட்டாரு. ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. We need to change, brother. ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು We need to ಸಹೋದರನೇ, change, sister. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಸಹೋದರಿಯೇ. நான் பேச மாட்டேன், ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, நான் இப்படிதான். ನಾನು ಹೀಗೆ. யாருக்கும் பாதிப்பில்ல, ಯಾರಿಗೂ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ. உன்னை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ஊழியம் முன்னாடி போகும்போது, ಸೇವೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ, பாஸ்டர் நான் என்ன பண்ணட்டும், ಬೋಧಕರೇ ನಾನು ಏನು பாஸ்டர் ಮಾಡಲಿ, நான் என்ன செய்யட்டும், ಬೋಧಕರೇ ನಾನು ಏನು பாஸ்டர் ಮಾಡಲಿ, எனக்கு ஊழியத்தை கொடுங்க. ಬೋಧಕರೇ ನನಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. இல்லன்னா நீங்க மௌனமா இருந்தீங்கன்னா, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀವು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ உன்னை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. Don't give up. ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡಿ, ஜெயிக்கணும், ಜಯಿಸಿರಿ. முன்னாடி செல்லணும், ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು, முன்னாடி ஓடணும். ಮುಂದೆ ಓಡಬೇಕು. இது ஒண்ணுமே இல்லாத அன்னைக்கு எனக்கு இருந்தது ஒண்ணே ஒண்ணுதான், மாறணும், ஜெயிக்கணும். ನನಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲದಿಂದ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಜಯಿಸಬೇಕು. ஆமென். ಅಮೇನ್. காலம் மாறிக்கொண்டிருக்கு, ಕಾಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ, நாமும் மாற வேண்டும். ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ஆமென். ಅಮೇನ್. நல்லதுல இருந்து கெட்டதுக்கு இல்ல, ಒಳ್ಳೆಯದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ, கெட்டதுல இருந்து நல்லதுக்கு, ಕೆಟ್ಟದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ, மோசமானதுல இருந்து ಮೋಸವಾದದ್ದರಿಂದ உயர்வுக்கு. ಆ ಒಂದು ಉನ್ನತಿಗೆ. ஆமென். ಅಮೇನ್. We need to change. ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. எல்லா ஊழியத்திலையும் ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೂ we need to change. ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. நான் சொல்ற புது இடத்துக்கு போறதுக்குள்ள, ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ our sound system will change. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. புது இடத்துக்கு போறதுக்குள்ள ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ நம்ம our camera will change. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. Everything will change. ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. நாமும் மாற வேண்டும். ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ஏன்னா போகும்போது ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೋಗುವಾಗ பெரிய தரிசனத்தோட போறோம், ದೊಡ್ಡ ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ஆயிரக்கணக்கான ஆத்துமாக்களை விஜயபுரால நாம் அறுவடை செய்வதற்காக நாம் ஒன்றாக இணைந்து செயல்பட வேண்டும். ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ஆமென். ಅಮೇನ್. அதோட என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள், ನನ್ನ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯಾದಂತ ಬೇಡಿಕೆ, எல்லாம் இணைஞ்சு கொள்ளுங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. காலேப போல ಕಾಲೇಬನ ಹಾಗೆ நான் உங்களோட வரேன், ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ, என்னை விட்டுடாதீங்க ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ. அப்படின்ற தாழ்மையான மனப்பான்மை ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಾದಂತ ಮನೋಭಾವನೆ எல்லாருக்கும் வரட்டும். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲಿ. ஆமென். ಅಮೇನ್. யாரு ஜெபம் நடத்தினாலும், ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು, கலந்து ஜெபிங்க. ನೀವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. யாரு ஆராதனை நடத்தினாலும், ಯಾರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು, அவங்களோட கலந்து ஆராதனை செய்யுங்க. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆರಾಧಿಸಿರಿ. யாரு சபையை நடத்தினாலும், ಯಾರು ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು, அவங்களோட கீழ்ப்படிஞ்சு அந்த சபையோட இணைஞ்சு கொள்ளுங்க. ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಿಜೋಡಣೆಯಾಗಿ. பாஸ்டர் இல்ல, ಬೋಧಕರಿಲ್ಲ, கேலப் நடத்துறாப்ல, ಕಾಲೇಬನ್ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. அந்த பையன் என் முன்னாடி வளர்ந்த பையன், ಆ ಹುಡುಗನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದವನು, கீழ்ப்படிய முடியாது. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ವಿಧೇಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Don't obey him, ಅವನಿಗೆ ನೀವು ವಿಧೇಯನಾಗಬೇಡಿ, but obey his anointing. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ಕಾಲೇಬನು மோசேக்கு கீழ்ப்படியல, ಮೋಸೆಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ, மோசே மேல இருந்த அபிஷேகத்துக்கு கீழ்ப்படியல. ಮೋಸೆ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಆತನು ವಿಧೇಯನಾದನು. ಕಾಲೇಬನು யோசுவாக்கு கீழ்ப்படியல, ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಲಿಲ್ಲ, யோசுவா மேல இருந்த அபிஷேகத்துக்கு ಯೆಹೋಶುವನ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾದನು. யாரு நடத்தினாலும் ಯಾರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ இணைஞ்சுக்குங்க. ಆದರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ವಿಜೋಡಣೆಯಾಗಿ. யாரு செய்தாலும் ಯಾರು ಮಾಡಿದರು அவங்களுக்கு கீழ்ப்படி. ಅವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. I appoint everybody ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. with God guidance. ಆ ದೇವರ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀழ்ಪಡಿங்க. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಧೇಯರಾಗಿರಿ. ಸಭೆயிலிருந்து தனியா இருக்காதீங்க. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏಕಾಂತವಾಗಿರಬೇಡಿ. ஒண்ணா சேருங்க. ನೀವು ವಿಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರುம்போது ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರುವಾಗ பெரிய எழுப்புதலை ದೊಡ್ಡ ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು தேவன் இந்த ஊழியத்துக்கு கொடுப்பார். ದೇವರು ಈ ಸೇವೆಗೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ರೈಸ್ ಅಪ್. ಎದ್ದೇಳಿರಿ. ರೈಸ್ ಅಪ್. ಎದ್ದೇಳಿರಿ. ಚೇಂಜ್.
ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ. தரிசனம் ஒன்றுதான் மாறாதது. ದರ್ಶನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇರುವುದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರணும். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ನೇರಾಗಿ ಓಡணும். ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಓಡಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಕರ್ತರ್ ಉங்களோட பேசினார். ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿ. ಒಪ್ಪುಕೊಡುங்க. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ எழுந்து நிற்போம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ